अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है हम क्यों थकते नहीं फिर भी थके रहते हैं? क्यों हमारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं? क्या हमारे दिल में भी वो खला है जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं पाती? दुनिया की ये चकाचौंध, ये शोर, दरअसल ये हमारी रूह को मुसलसल पुकार रही है। आज मैं आपको एक ऐसी चाबी देने जा रहा हूं जो आपकी कामयाबी के तमाम दरवाजे खोल देगी। एक ऐसा खुफिया रिश्ता जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देगा। ये कोई वजीफा नहीं, ये है रूह का ठिकाना, सलात। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का तोड़ किस एक अमल में छुपा है, तो हमारे साथ काबा के साए तक चलिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी में नमाज को एक फरीजा नहीं, एक इश्क बना देगी। हमारा वादा है, आज आपको वो जवाब मिलेगा जिसे आपने सालों से ढूंढा है। नमाज क्यों सबसे अहम है? मुसलमान की जिंदगी में नमाज महज एक मामूल नहीं, ये खालिक कायनात से मुलाकात का वो तयशुदा वक्त है जो आपको दुनियावी धूल से पाक करता है। ये वो अहद है जो हम रोजाना 5 बार दोहराते हैं। नमाज को दीन का सुतून कहा गया है और इसीलिए इसकी अहमियत आसमानों पर सबसे ज्यादा है। आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले इसी अमल का हिसाब कयामत के दिन लिया जाएगा। नमाज एक मेराज की हैसियत रखती है जो हमें दिन में 5 बार मुयस्सर आती है, बगैर आसमानों का सफर किए। ये वो ऑक्सीजन है जो आपकी रूह को जिंदा रखती है। जिस दिन ये कम होती है, हमारी जिंदगी में बेबरकती और बेचैनी का सांस घुटने लगता है। किरदार साजी और दुनियावी कामयाबी। नमाज सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग गाह है। नमाज हमें सिखाती है कि वक्त की पाबंदी कैसे की जाती है, नज़्म ज़ब्त क्या होता है, और सबसे बढ़कर ये कि आजिज़ी में कितनी ताकत है। ये हमारे अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन पैदा करती है जो हमें हर शोबे में कामयाब बनाता है। कुरान का वादा है कि जो शख्स नमाज को उसके हुकूक के साथ कायम करता है, वो बेहयाई और बुरे कामों से बच जाता है। नमाज दरअसल हमारे और बुराई के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती है। जब आपका माथा सजदे में जाता है तो आपका दिल आजिज़ी से भर जाता है और ये अमल दिमाग से हुरूर को साफ कर देता है। सुकून गल्ब और हल्ले मुश्किलात। हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने वाला बंदा कभी अकेला नहीं हो सकता। जब मुश्किल आती थी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? ए बिलाल, नमाज से राहत पहुंचाओ। नमाज एक शेल्टर है, एक पनाह गाह है। आप दिन में 5 बार अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। जब आप हाथ बांधकर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं। क्या इसके बाद भी कोई परेशानी बाकी रह सकती है? नमाज आपके हार्मोन्स को मुतवाज़िन करती है, आपके दिल की धड़कन को आराम देती है, और जदीद साइंस भी अब मानती है कि ये अमल ज़हनी दबाव को कम करने का सबसे मुअस्सिर तरीका है। अमली कदम और अहद। अब फैसला आपका है। क्या आपको इस नेमत को बोझ समझना है या राह निजात? अगर आप नमाज में सुस्ती करते हैं तो सिर्फ ये सोचें कि आप किस हस्ती से मुलाकात का वक्त टाल रहे हैं। आज से सिर्फ 10 मिनट दीजिए और नमाज को पूरी तवज्जो से अदा करें। हर रकत में अल्लाह की तस्बीह का मफहूम अपने दिल में उतारें। अपनी नमाज को जल्दी की बजाय
لذت کے ساتھ ادا کرنا سیکھیں۔ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ دیکھیں، تمام چیزیں خود بخود اس کے گرد گھومنے لگیں گی۔ صلاۃ اور صحتی جسمانی و ذہنی۔ نماز کی حرکات اور وضو کا عمل کسی جسمانی ورزش سے کم نہیں۔ وضو میں اعضاء کی مالش سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ رکوع اور سجدہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں کو لچکدار بناتا ہے۔ سب سے اہم، سجدہ۔ یہ وہ پوزیشن ہے جہاں دل دماغ سے اونچا ہوتا ہے، جس سے دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بڑھتا ہے اور ارتکاز، فوکس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز آپ کے ہارمونز کو متوازن کرتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کو آرام دیتی ہے، اور جدید سائنس بھی اب مانتی ہے کہ یہ عمل ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ نماز کی وجہ سے ہمیں جو سکون قلب ملتا ہے، وہ دنیا کی مہنگی ترین ادویات بھی نہیں دے سکتی۔ نماز، قبر کی روشنی اور آخرت کا سرمایہ۔ نماز صرف دنیا سنوارنے کا نام نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سب سے مضبوط سرمایہ ہے۔ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق یہی نماز سب سے پہلے اس کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ قبر کی روشنی بنتی ہے اور قیامت کے دن ایمان کا نور۔ نماز ہی وہ پل ہے جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جس شخص کی نمازیں کامل ہوں گی، اس کے باقی اعمال کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس کی قبولیت آپ کو جہنم سے آزادی دلا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے نماز سے زیادہ قیمتی کوئی خزانہ نہیں۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے آج وہ راز جان لیا ہے جو کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اب اسے صرف سننے والا علم نہ رہنے دیں، اسے عمل کا حصہ بنائیں۔ اٹھو، وضو کرو اور اس عظیم ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، نماز صرف آپ کی آخرت کے لیے نہیں، یہ آپ کی اس دنیا کو جنت بنانے کا پہلا قدم ہے۔ اپنے بچوں، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو بھی اس عشق کی دعوت دو۔ اس پیغام کو دل کھول کر شیئر کرو تاکہ آپ کے سبب کسی کی زندگی میں نماز کی روشنی پھیل جائے۔ ہمیں سبسکرائب کر کے اس نیکی کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ نماز قائم کرو، کیونکہ وہی تمہاری زندگی ہے۔ اللہ حافظ۔